गोयात कितेंय जावं दी पूण लोकांनी उलोवचें न्हय अशी परिस्थिती सध्या जाला। रामा काणकोणकर हल्ल्या उपरांत आता आरटीआय एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकराचेर म्हापसा हल्लो जालो। भायल्या राज्यांतल्या रजिस्टर नाशिल्ल्यो बशी ट्युरिस्टांक घेवन कशो गोंयांत पावतात ते दाखोवपाक तमणकर थंय गेल्लो। मात ताचेर 7-8 जणांच्या ग्रुपान हल्लो केलो म्हण तमणकर सांगता। ताणें म्हापसा पुलिशेंत कागाळूय केला। इलिगल रजिस्ट्रेशन चालू आहा न्हू बस स्टँडार म्हापसा बशींच्यो ओके मुंबय गोवा पळय बशी चलता पळय त्यो सगळ्यो गोंयान हांगासर रजिस्टर करता तेचेर आमी आवाज उठयता टायम टू टायम। आनी आतां इतले कर जाला की काही ऑपरेटरांक आमी ऑप्शन कितें दिलो कोणाचें पोट सांबाळपाक लागून ती गाडयो त्यो गोंया भायर तुमी रजिस्टर करा म्हणून। आतां गोंया भायर रजिस्टर करपाक गाडयो एनओसी जेन्ना हांगरसून येयली पळय हांगरसून एनओसी पळय जेन्ना येयली पळय ती गाडी त्याच गोवा नंबराचेर आयज गोंयान येयली जाण येयले। आनी हांव प्रेस जाल्या उपरांत येतालो पळय टू व्हिलरीचेर मदींच हात घालून उडयली आनी तितून म्हाका काडून उडयलो। मागीर कितें फोटो बिटो मारले टू व्हिलरीचेर बी मारले फोटो काडून। आतां कांय ना पुलिसांक सांगतलो आतां की हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन टायम टू टायम मांडला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मांडला तर तेका कोण आयकना। आतां असो तांकां सांगतलो म्हाका चीफ मिनिस्टराच्या घरा व्हर म्हणून तेच्या दारान बसता वचून कित्याक ह्या तर सर्रासपणे तर अश्यो गोश्टी डायरेक्टर एक तर चीफ मिनिस्टराक आयकना ऑर्डर काड म्हणून सांगता। 27 तारखेक मिटींग जाल्ली नोव्हेंबराची आनी आयज पर्यंत डायरेक्टर ऑर्डर काडिना। लोक आतां कोण सुपर ते कळपाक जाय न्हू जाल्यार आमी सुरक्षीत ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या दारान जीव दिवप। आता ह्या सगळ्या प्रकरणा वेल्यान गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचेर गंभीर प्रस्न उप्रासता। गोंयांत भायल्यान येवप्यांची दादागिरी चड वाडला म्हूण ह्या आदी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केला। आता हे उघड दिश्टी पडपाक लागला। ह्या प्रकरणा उपरांत आता सरकार कितें कारवाय करता ताचेर लोकांची नजर आसा।